जोंबो खाय दङ जों ताबुक सिमिया ताई सिगां जोंनि जे इलेक्शन अर्गानाइजेशन आबो खायनानै बागै जों थांनाय डिसेम्बर ताल हयतो जों जेंखाजों ताबुक जरा तुई बुथ लेवल जरा जोंनि इलेक्शन आबो लोकसभा थांनाय लगे लगे 7 नम्बर by election ni pati nomination paper abo coronational preparation sibiya abuni jini I bharat bhagoton ni dai tripura hastini tabuni je politics je amti jagao bahai khai jini tripura hasten lukorok oro borok abojak awbegodal jangnai abona tui chung lukorong thaniya thakto sir जों नुगै मानो ताबुक जे लाइक गोबांमा बिसि रगनो आगि एग्रीमेंट खाया ते ताबुनि जे एग्रीमेंट जे बाग्रानि खायमेन आबुनतिले नोंताम सान abo khnadi je political party tai personal ba kono individual by chini kono kebengmung ba kon naslemung kori individual ba personal level je politics onkha lukorongni bagoi I hasteni bagoi baro hakotonni bagoi kintu party by party wansumung bisingo fellai samongo fellayo bo jagago boni ideology bini program tai bo je samung butangni bisingtui lukorongni hamkrai khaina nai awni bisingtui hinkai nungje tabo gana sungmani je agreement by accord Tripurastio sekangbong khat I tabung na kaisong khat bono bhai khai chung je bichar khainai kaisa khub abo khub nangmani kong kha political party by political party ba personal level obo amti kono chongmari ba amtui kono jora phaiyasak jodi oro kaham khai wansugoi jotto kichuno je abono tamahinnai examine khai amtui kono agreement jodi ba accord jodi ongo o accord ba o agreement hoy কিন্তু একটা চংমারিনো নাওই যদি ও চংমারিও জন্য ভোট রিখায় जों हाफाङो फायमानखाय आफ्रुसि नरनबे अंना हिंखाय आबनो हिनो अपरचुनिजम सुबिदाबाद ओ जागा जे कुबुई जे बुखुबाय जे कक सामानि जे कगनो आवाय खैमानि आबो बाय बिनि जे प्रेक्टिकल बा बिनि बास्तव बुंगिया ओ बिचारो आं साना नायो ताबुकनो जे एग्रीमेंट अंखा ओ जागो आमतिनो एकटा अपरचुनिजम अर्थात जे कक सुइजाखा जे कक साजाखा आबो स्वयंनानि चान्स लाइखे गुइ आबोनो आं आबो कक थासाबे कमनां सेना sir kubangma bisi sikang jemo TTL se hapang khai thong pro chungui man kha jete tini BJP hapang rokno kubangma kok salai beri ba gedal ya tiprasan bege hamkrai na ya tini phiaba tamun ukjak kha je borok baino gedalei asuk thayo asuk bege musang sobani bage ya presiman abon bile noni CPM party bo khate bo haike kok wansu abunong hino je nungta kogno samani je miyaw khali
खरकसा बरक आं बुमुं खुलिया बनो ब जे इनफिल्ट्रेटेड अर्थात बांग्लादेशनि फैमानि बिनि सिटिजेनशिप न जाखाय फानो कैंसल मा खायनाय एनआरसी खायै बहाय बररं न शुधु पॉलिटिक्स हुते रखलाया त्रिपुरा हुते न मा रखलायनाय आमति कक हिसाबै जे अर चबा खायतों बाक्सा दं बाक्सा बेदेक ताई ओ बरक जखन त्रिपुरानि हाफांनि मन्त्री अक्रातंमानि बननो जों अफुओ एंटी ट्राइबल एंटी डेवलपमेंट करप्ट ताई चिनी दफानो बुथाननानि बागै बर बांलादेशनि फायै होने जों नासले ताबो चंमारनि सिगां आमति कायसाबो खाय जुदि हिंतंखाना बहाय बरक काहाम करि ताबो फानो जे एडीसी हाफां कर्मचारिनि बेतननि बागै रांमानिया एडीसी आमसुरगो और मिड डे मिल अंगनवाड़ी बरंनो बेतन रिमानिया एडीसी आमसुयो समं कायसा बंगिया सारा त्रिपुरा हाव बंगिया और ताई बंगिया एडीसी नि विलेज कमिटी नि भोट बिसिता मंखा ओ भोट हाई कोर्ट केस खाइफानो से ओ भोट नि तारीख साखलाइया एडीसी बरं याबो राइट दं पावर दं बरं हाई हाई एडीसी थांगे आसुमानिया त्रिपुरा जो लोकरब बरंनो भोट दियै मेजॉरिटी खायै त्रिपुरा मथानोतिनि एडीसी नि हाफां खलाइखा इनखाय स्टेट गवर्नमेंट गुबुन गुबुन दप्तरनि तामो चाइल्ड वेलफेयर तामो वुमेन वेलफेयर तामो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट तामो टूरिज्म डेवलपमेंट तामो ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी आमति खाई बरक जुदि नोटिफिकेशन खाई कमिटी खाइमान खाई जे चंमारनि बिसिंतै इलेक्टेड अंगै चेयरमैन मेंबर अंगिया फानो आमति खाई गवर्नमेंट बरंनो जुदि कमिटी खावै नोटिफिकेशन खायै बरनो सानि या पावर या फरमान खाय बरक जुदि सामुं तांमान खाय व्हाई नॉट इन एडीसी बो खुमुलुं राइटली बरंनि पावरनि बिसिंतिनो अब खानानि बरंनि बरक एम्पावर्ड ताई गोबां पावर करिफानो जे विलेज कमिटी जेहेतु इलेक्टेड बॉडी क्रुई विलेज कमिटी नायकिनि खानानि बागै विलेज डेवलपमेंट कमिटी बा एडवाइजरी कमिटी नामखा ओ कमिटी नो स्टेट गवर्नमेंट सिनि स्टेट नि बीजेपी हाफां गसिया ताक फनो साफार गाय दं ताबो दिल्ली एग्रीमेंट खालामनाय लगे लगे जुदि एडीसी अकमनो सागो एडीसी सालंनाय जे पॉलिटिकल पार्टी बो जुदि सागो जना इ दल काहाम एडीसी नि बागै काहाम सामुं तां दं इनखाय अब तामंनाय नों साक तो थकेरियो साकने दखनो थकेरियो साकने लुकुरनो थकेरियो अब तो जे साकनो गसियाव मानी साकनो कुलग्रिमानी इनखाय अब नांहिनो अब सुविधा बाद अपॉर्चुनिज्म बाय नों कोनो दफा ताई कोनो आमचय कोनो हानि नों हामक्रायनो खायबे सर तेरे कॉक्स नाम जुम्मन इनके हाई ता त्रिपुरा हस्ते बजो तुलसिलाई हमजक मनी बदल का त्रिपुरा मथा बदल कानी आम से बजो तो हमजक बदल दिया बात अब नियागलो तो से बीजेपी हापा केंद्र बपरमनि यातिनो सामुगदान तांनि दङो दिन त्रिपुरा मथा ते बीजेपी हापा गदालै जे तांगदान तांनि दङो लगा तिबुसका लोकसभा चंमारि बरक आसु उस्ट्रं नि दङो दिनो बाहाके बरनो मेसेनि दिनो आसु अब खनादि खरकसा बरक बुखुकबाय सिमि काम कक साबै पुइला बा सांसानि बागै बरक बरंथानि कुतुयंनाय बरक बाय हमजागनाय किन्तु अब तो सांसाया बोले नों
एडिसिनि हाफां तिनि बिसिथा मुंखा नों मुंसा खायफुं मानिया ताइबो गोबां मान नों मांफुनुखा अङै बरक नुनो हामजाखा बा बाक्सा ताबुक फानो पयतखाय हामजागै दङ किन्तु नों सावनि याग्रमखा भारतीय जनता पार्टी हाँ भारतीय जनता पार्टी तिनी भारत हाकतननि हाफां बरक चबा खायनो बरंनि याग हইতে नों राइट मा सेकनाय दिनै मानथाय मा सेकनाय किन्तु नों बिनथानि जे बिख्खा खालायखा हेंखाय बिनथानि जुदि नों बख्रक जे कङै जुदि नों आबो खायखा हेंखाय ओ बीजेपी नुनो खाया आबुनि गोबां एग्जाम्पल दं बीजेपी तामो खालायखो जेमन आं खायसा खायसा सानाय गोबां मा दङ बिसि साया काश्मीर पीडीपी होननाय दल खायसा बाय बायाब खावै अर जेमन ताबक त्रिपुरा मथा आईपीएफ टी बीजेपी अमतिनो ट्रिपल इंजिन और डबल इंजिन सरकार खालायखा तामो खालायखा ओ सरकार सबाय रेखा काश्मीर न सबाय रेखा काश्मीर नि बरंनि जे पावर तंमानी जों ताबक पावर सानो त्रिपुरा राज्य लैंड राइट हिस्टोरिकल राइट अब तो त्रिपुरा राज्य खाय जों मान्याखो आबुनि दाबि खाय दङ जों किन्तु काश्मीर नि बरक ओ लैंड राइट आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज अब ब्रंथन तंमानी बीजेपी ब्रंगरिया बीजेपी सेविनाखा ओ बीजेपी नागालैंड नागारक बाय फ्रेमवर्क एग्रीमेंट खालायखा साबो अमित शाह तो मंत्रिसभा वो थर्ड पोजिशन नंबर 1 साबो ओलियन साबो नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही वाज द विटनेस आंबो आफ्रो एमपी जों तो गाना थांनानै सुजुग करे हाकसालते जों नुखा व्हाट हैपेन इज ए तब नागालैंड चीफ मिनिस्टर रिउ बाबा आफ्रो एमपी बाबा आफ्रो फ्रस्ट्रेटेड बपंत खबजा गया ओ चुक्ति खायफ्रो प्राइम मिनिस्टर यांका एनएससीएन नि मुइबा दलनि आबरक सुइखातिनि मोर देन तिनि 8 years 9 years ताक फनो ओ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तामो नागालैंड नि बरक भाई के राइट माननाय 10 বছর থাকা मोदी सरकार साख्लामि थर्ड फाइदि मणिपुर और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खायै जे कुकिर शिकामर जरा अरनि जे मेजरिटी कम्युनिटी बा अरनि बीजेपी हाफांनि हইতে जरा माने उपप्रेस खायजानाय एक्सप्लॉइट खायजानाय बरंनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपारेट पावर आमति अनेक किछु को शिखा तो व्हाट हैपेन जे मणिपुरनि जरा एनलाइटेन प्रोफेसर डॉक्टर इंजिनियर ऑफिसर तिनि त्रिपुरा हस्ते जेमन कामिनी बरग्र कांचन पुरंथन बा साब्रुमनि जे इंजिनियर डॉक्टर ऑफिसर हमखा बरक तबक रां पैसा उङै नंदन नगर कृष्णनगर अभयनगर एमनकि एडिनगर जागा पायै 3 माला 4 माला 5 माला बिल्डिंग ताङो और क्लिनिक खुलोगो आमतिनो कुकिर खुलक इम्फल तब बेबाक अब सगैर जाखा सेगेना जाखा इनखाय जिनि मकल बुसकाङो नुकजाक दङ व्हाट इज बीजेपी ओ बीजेपी जेसुक फानो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हिंथुन जेसुक फानो पेट्रियोटिक राष्ट्रवादी हिंथुन बीजेपी हिनखाय आरएसएस बाय चालक जाक जे आरएसएस एंटी क्रिश्चियन एंटी मुस्लिम एंटी ट्राइबल एंटी पुअर बरक जिनि इ भारत हाकतनि जे इंडिपेंडेंट स्ट्रागल और बरनि कोनो शेयर करे खरकसा फनो बरक बुमुखुन माननाया जे मार्टियर अंका शहीद अंका बरक तिनि
जे राष्ट्रवाद भारत माता की जय हिनुई किसा kaham kaham kok kotoi kotoi kok saumani what abo hamjangmani yelo korom abo chiri deshni je ei tamahinnai ei বহুত্ববাদ বা এই তমাহিন্দাই যে প্লুরালিটি হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল তংমানি বরং রাইট বরং কালচার বরং আইডেন্টিটি বরং গসিয়া বিজেপি বরং স্লোগান অংখা হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান তাবো যদি কোনো দল আं बुमुं खुल्लिया কোনো নেতা লিডার jesuk fanabo জ্ঞান দংথন আं আবো খাইয়া মানে আন্ডারমাইন খাইয়া রেসপেক্ট খাইও আं মানো এবং ব প্রতিনিধিত্ব খাইও ত্রিপুরা হাস্তেনি ইয়াং জেনারেশন বরক ব্লাইন্ডলি বনো আবো খাইকা কিন্তু ব যদি থাঙ্গই ও নরেন্দ্র মোদী आरएसएस बीजेपी नि थांगै बेबाग सारेन्डार खायो तमांगनाय जों त्रिपुरा हास्तेयो त्रिपुरा हाओ चिनि दफानि कालचार लैंग्वेज लैंड एवरीथिंग अनेक कमाखा ताइबो कमा जानाय काजे अ जागा अल्टरनेटिव अंके चबा विदाउट स्ट्रगल नों शुद्ध किसा फुनुंगानि बागै किसा स्ट्रगल खाय होंगे ओ स्ट्रगल मांगनाय सस्टेन अर्थात बान्यासा नों कंगिया नों किन्तु आबुने सेकां जदि कन्सियासलि होंगे फानो नों अनकन्सियासलि यू आर सरेंडरिंग टू दिस एग्रेसिव पावर you are losing your faith এবং তাবো নুক তং जों এই যে আমতি অংখা আসুক আবংখা তাবো যারা ই দলনা হামজাগৈ ব্রংনি স্লোগান না হামজাগৈ ফাইনাই দলে দলে বরংনি বুসকাংনা বরক বিজেপি জন খাই দङ বিজেপি বরংনি থানি রাং गोबां दङ राङै पाइ दङ ओंखाय आबुनि फिउचार तमांनाय स्राय खालायसिनि मकल बुसका नुक दङ जे चिनि जों जसुक जरा आगखा असुक जरा जों बिशंनाय काजे आवनंका आंकेबो नासलेबानि कक साया but now it is our duty responsibility to realize the truth এবং চিনি বুসকাং চিনি যে আবো তবে এক্সপেরিয়েন্স দङ पास्ट दङ जे बाइखाय बरक टिट खलायखा एनसीदा बर्मा आईपीएफ देन बाइके टिट खलायखा एनएलएफ टिट टाइगर फोर्स न बुसकांगबो आवनस्लाय सायामनानि चांस दिनि स्रायसे नुगजातो सर कायसा समु जों सिनि मकलक क्लाइथाया तिप्रामथा एबा बीजेपी आईपीएफ दिनि बखाक्तै बनि इलेक्शन कैंपेनो youths रगनो रिक्रुटमेंट खालायनानि जब लांनानै आकग नबरक सामानि खानाथाया नौनि बखाक्तै बा सीपीएम नि बखाक्तै अचंबानि बिसिंतै सिक्ला हाफांनो तामो मेसेज होनानै मुचुं खनादि तमनि बागै बीजेपी बा आबो बरंनि लगे सं अकगनो सारागिया कारण 2018 नि विधानसभा चंगमारियो आफ्रो बरंनि youth रंनो एट्राक्ट खायनानि मेन बरंनि स्लोगान तंमानि 7 लाख गवर्नमेंट जॉब रिनाय मिस कल चाकरी अंगनाय ताई खरकसा पार्टी शाखा जे त्रिपुराले नंखांखाय अरण्य प्राय 50,000 चाकरी अंगनाय अबंगलिया अंगनानि कोनो चांस क्रय एंखे ताइवाइसा अकगनो बरक जदि बुसकांनि चंगमानि बुस अबो साखांखाय केबो पयतो खायनाया काजे आबनि बागै बरक अकग सायावै ताइ गुबुन कक बरक साव ताबो नंजे सुंमानि जों इउथ्रंनो तामो चाकरि रिनाय आइ खायना हाइ खायनाय आमते दिसाना आबते सावै जोंबो जुदा आमते कक साखांगे तातालनाय तिनी इजे 18 लोकसभानि बुसकांगो जे चैलेंज संका तामो हे कोनो चंगमारि अंग अब विलेज कमिटी दंथन
গ্রাম পঞ্চায়েত নংথুন আবার এডিসি নংথুন বা বিধানসভা বা লোকসভা কেতাল সরকার স্নামনানি বাবুই কিন্তু তাকলাইনি যে চংমারি আবো শুধু সরকার কেতাল স্নামনানি ও যে সামুং বিসিঙ আবো মানে লিমিটেড তংলিয়া তাকলাই নির্বাচন আবুনি স্লাইসে गोबांकुक चैलेंज तो बुका तामो चैलेंज तामो जे बीजेपी जुदि ताइबाइसा हाफांगा फैमानो बरक चिनि कॉन्स्टिट्यूशन तामो ई कॉन्स्टिट्यूशन नि बागैनो शिड्यूल ट्राइब शिड्यूल कास्ट ई कॉन्स्टिट्यूशन नि बागैनो ई भारत हाओ जे हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टान जत्त बिनि इक्वल पावर কিন্তু বিজেপি ই কনস্টিটিউশন সবাই নাই আবনো কনস্টিটিউশন তংততৈন আবনো এক্সপ্লয়েট খাই বরক যিনি খ্রিস্টান রংন ডিলিস্টিং খাইনানি স্লোগান দিসাও বরক মুসলিম রংন রখলানি কক সাও সিএ হাই ডিসক্রিমিনেটরি এক্স নাম এডিসি রংন बिसिबा लाई थांगिबो बिसि बिसि विलेज कमिटिनि भोट खाया तमानो हिंखाय जे कॉन्स्टिट्यूशन तंतुतुइनो कॉन्स्टिट्यूशन बरफ पात्तारिया अगे कॉन्स्टिट्यूशन सबाय जोन रिनानो नों बर थांगिनि कगनो सानाय नु सामन्थानि नि कगनो पातिनाय जागा करि ओंगै ताकलाइनि जे चंगमारि आबो शुधु जॉब नि बागैया निनि कॉन्स्टिट्यूशन तंखांखाय निनी जॉब तंगनाय निनी नक तंगनाय निनी लैंग्वेज तंगनाय निनी कल्चर तंगनाय एवं निनी इमां आबुबाची तंगनाय किंतु कॉन्स्टिट्यूशन क्रुई नों पूरा कमाय थांनाय नो दिस इज द चैलेंज ऑफ 18 लोकसभा इलेक्शन सकते कैसे के एनआरसी तो इम्प्लीमेंट खाने हिंदे गेजेट नोटिफिकेशन मखना काबो सीआईए सॉरी सर सीआईए काबो मो फाइनाय लोकसभा निर्वाचन मो बाहाय इफेक्ट मसार अब खनादी तमनि बागै ई दाक्ति दाक्ति सीआईए नि रूल्स द बरक नोटिफिकेशन खलायखा अब तो ताई बिसि कैसे सकां कनै सकां कथाम सकां काइब्रि सकां खाइमान खाम कारण एनआरसी बिल पास अंखा एवं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबनि सिग्नेचर बरिखा 2019 itself किंतु 2024 ओंखाय थांनाय बिसिब्रय चिनि हास्तेनि सरकार तो मोदी सरकार न बोले बीजेपी न बोले तामनि बागै बरक अपन इम्प्लीमेंट खाइली अब तामनि बागै बरक साखलाई लिया नोटिफिकेशन लिया कारण 2019 যখন ও বিল পাস সংখ্যা ই ভারত হা কতর কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী হইতে কোহিমা যেভাবে পিপল আফসার্স তুমফলাখা তিনি ভারত হা কতরনি কাইসাফানো আমতি ইউনিভার্সিটি করি কলেজ করি যে ইউনিভার্সিটি কলেজ নি সরাইরক লামানকল দিয়া বরক কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্টি খাইয়া innocent young generation young minds amni bagi borok monsloka kido tabok na implementation khaimania abo sitotoino tamni bagi odina borok abo khlaika karon electoral bond khayoi je modi sarkar ba bjp unconstitutional act khayoi thousands of crores rang brok puji khlaika abo supreme court e manjakha supreme court by thaprare jakha afro je people ni attention divert khainani brok je manjak mane sikok khai abuno bhai khai isa mane koton khainani aboni bagai abo khlai abo I chongmario bini kone effect naiya কিন্তু মোদি বা বিজেপি নাইও আবহাই মুসলিম রংন সিক্রি সকল খাইনানি তাই হিন্দু রংন পোলারাইজ খাই অর্থাৎ जों বিজেপি পার্টি বন একমাত্র হিন্দু রংনি মানসগো আমতি কাইসা ওয়েব তুবনানি বাগৈ আবো
তিনি ভারতানি বড় আসুক বুকাইয়া কাজে অবনি কোনো এফেক্ট বা বিনি কোনো লাভ বিজেপি মানানি কোনো প্রশ্ন করি Sir, Tripura Hasteo, Thanai, Tripura Mothani leader of opposition, Busuk Zerapi Broni Barza, Samung Kailan Kana, Bahai Matong, Tabuk Nung Bahanya Katal Taisha, leader of opposition is a Barza Manu, Buskano, Busuk Zerapi, Samung Kajak, Bahai Wanso. Kanadi, ang Odino Zidin 20th March, Abuni Barza din Mankhan. খবর থুমনারে সুংপ্রাং মাসাকা প্র্যাকটিক্যালি আং অপোজিশন লিডার ইয়াখানো কিন্তু এই টেকনিক্যালি অর্থাৎ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যে আংন যে ই বিজেপি গভর্নমেন্টনি বিনি এন্টি পিপল পলিসিनि বাগै টোটাল আং কক সারাক্কা কক সাখা আং লগে লগে আবুবো সাখা যে আফরোজের অপোজিশন লিডার তংনাই বরংগানাং অনিমেষ দাবরমা ব গভর্নমেন্টনি বিরুদ্ধে কক সালিয়া কক সাংসাইয়া ব চেষ্টা খালাইখায় কিন্তু ব চেষ্টা খালাইফানো বিনি একটা লিমিটেশন তো হোয়াট ইজ লিমিটেশন আং কমিউনিস্ট পার্টি খাইও আনি কোনো লিমিটেশন করি কারণ আনি ইডিওলজি আনি পলিসি টোটালি এগেইনস্ট বিজেপি আং যে কোনো কক আং সারাও কিন্তু বিনি পক্ষে অবস্থান আনি বিনি প্রবলেম তো কারণ বিনি যে লিডার ববাই তাবক নুকজাখা নং চুক্তি খালাইখা এডিসি না এম্পাওয়ার খাইনানি মন্ত্রিসভা হাবনানি ইয়া বলে বিজেপি ন সুবানানি ইয়া বলে সাকনি বরংন রিওই বিজেপি নি সিম্বল বাই ভোট বাসারানি ইয়া বলে অবন লিমিটেশন যে সেকাংনি যে অপোজিশন লিডার নি বিনি যে অনেস্টি bini je emphasis ang abono pisafano ang undermine khaya he tried his level best and had very cordial relation with me and in many issues we were consensus and we tried our level best to raise the issue together but he has certain limitations abo practically bo এবং technically bo CPM ni jago sopai khas obar ja ang ani ang personally ang hinia CPM ni thani jago laika that means tabong ni je ei বিধান সভা বিসিং বা ফতার abo nungnai o difference o phalle mane busukti মানে কোয়ালিটি লেভেলি মানে কোয়ালিটি ni bising tuibo আইডিওলজি নি বিসিং দিব প্রোগ্রাম নি বিসিং দিব কারণ চিনি ও লিমিটেশন করি আং ওই আং বন কেবন সাজামানিয়া কেবন আন্ডারম্যান খাইমানিয়া দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল কারণ বিনি যে পার্টি বিনি লিমিটেশন দङ চিনি ও লিমিটেশন করি স্যার লোকরক তাবুক সালাই দङ বুবাগ্রা আগিও বিনি কগ নো কম্প্রোমাইজ উইদাউট রিটেন এসুরেন্স অফ গ্রেটার ট্রিপালেন হিন সামান ফিয়াবা তাবুক নুকজাখা borok alliance thangphano BJP ni symbol baise purba sonobo chakha tabo lokoro bono sai dongo song bahake bono vote deny boto no compromising samane abono ang tamo sanai lokoro to nuk tongle no compromise means tamo je ang maniasa ensure ongiasa guaranteed ongiasa ang nungbai kono samongo ang uthilaiya nungbai baksang himnaiya kai tabo kaisa agreement se borok khaidro o agreement ro ang aboni sukangmo saka oro cabinet habnane kono kok kurui thansa khai buto busalanani kono kok kurui agreement tamo tongmani there will be one joint working committee or working group. That joint working group or committee, it will exercise on the issues and accordingly the program will be charted out and that will be implemented in time bound manner. অর্থাৎ জরানে বিশিং তুই
o program namjangnai abo implement dongnai hinkai o agreement jodi nong in true sense aboni implemented khai first of all aro khainan nango eta committee saklajang nango but that committee is not constituted yet committee khajagia ko কিন্তু কমিটি খাইয়াছনি আপনি রিকমেন্ডেশন নি কোনো মানসুকমুং করিছনি নংথাङै যখন ভিন্ন অবথাङै হাবৈখা সামরিকা খা দিনি বুখুব আবো খাজাকখা তাই অ জায়গাও কাইসা জায়গা লাইন কাছে সুজাকখা till implementation of this agreement that the signing party অর্থাৎ ত্রিপুরা মথা they will refrain from resorting to any sort of movement অর্থাৎ নং তাই কোনো চবাখাই মানলিয়া নং কোনো কক তিসাই মানলিয়া ओंखाय नों कक तिसाखाय ओंखायनो मानजांनाय এই एग्रीमेंट ताबोतम काजे नों बायताय कक करि काजे आबोनो नो कम्प्रोमाइज हिननाय ना सारेन्डार हिननाय आं सालिया लोकरम ठीक खायतुन बुजिथुन सिथुन এবং চিনি যে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স বেশি হাকসালিয়া আইপিএফটি বাই যে ককলাম সাপ্লাই মানি বা আইপিএফটি তিনি বিনি যে পরিণতি অবননগৈ নং কনক্লুশন ড্র খাইতি আং তাইবো সানান নাইও আই হ্যাভ এনাফ রেগার্ডস টু দি ত্রিপুরা মথা সাপোর্টার্স প্রংনি বিসিङाव যে সরাইরাव বিশেষ খাই গাमिनि फाइनाराव बरफ पयतो खालायके 100% to 100% unfortunately borongni oppoito abono kono respect manliya BJP RSS abono tabuk thunai kaji they must be very much careful nasate kese kok sumon sumani kaise je laithanai 25 year te nong government chai piketi por hastebo tini norok samtang butang tangi hini যে আবো হাইনি যে লোকরক স্লাইলেমিনি তিনি বিজেপি আইপিএফ তে হাপনা সুগে মানে ইয়াগুলো ববা হাই ডেভেলপ রং না বেলাই খে কাহাম কক নং যে কোনো আমতই এলিগেশন বা আমতই দ্যাট মাস্ট বি ট্রুথেড বাই দি প্র্যাকটিক্যাল অর ট্রুথ নং যে কোনো বরক সাইমানো কিন্তু আবননো বিচারমা খাইনাই প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ বাস্তব বাই কুবই বাই 1978 Lieutenant Government Ungia Suni Sini Tiprasa Amsoirogot Matong School Tongode Tui Tongode Office Kasha Tongode College Kasha Tongode Lamatong Sa Kaham Tongode Ferang Tongode Tumasa Kafro আরে সরকার কিভাবে সব পাহাড়ে করব চিনি ত্রিপুরা হা ত্রিপুরা স্টেট হনজাগ অর্থাৎ মো ত্রিপুরা রংনি হা সালসা তংমানি আবু কুবই কেবো আবনো গসিয়ংমাইয়া কিন্তু ত্রিপুরা সা আগুলি হাই জায়গা করে অরখাই ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ও হাউসে থুইজুম কোন রকম টেবিল মাথাঙ্গো অফিস কাছারি থাংখাই নং খরকসা অফিসার তো নুগিয়া কোন কোন অফিসে পিয়ন ফোনছে খরকসা করি হাসপাতাল সুইপার ফোনে খরকসা করি তিনি হাসপাতাল শুধু ডাক্তারিয়া এমডি বা এমএসিয়া সার্জেনিয়া স্পেশালিস্টিয়া ডাইরেক্টর মেডিকেল কলেজ নি প্রফেসর তিনি শুধু ব্লক লেভেল বিডিওয়া তিনি সেক্রেটারিয়েট অন্তত হাফ ডজন তিনি বুকুংবারা সেক্রেটারি তিনি কাইসার যে ডিস্ট্রিক্ট অন্তত খরমনি খরকথাম এনি টাইম তিনি বুকুংবারা ডিএম কালেক্টর আগে খরকসতং মানি তমনি বগি ক্রিয়ম আবনি সুকাং যদি চিনি যারা হামকরাই নাইনাই নাইকিনি খাইনাই বরক যদি আসুক যদি গোল্ডেন এরা চালক ফাইকাঙ্কাই তামনি বগি ক্রিয়ম তামনি বগি চিনি ত্রিপুরা হাস্তীয়
খরকসাফনো ডাইরেক্টর খরকসাফনো ডিএম করিয়ম ডাক্তার করিয়ম বফুরংকা লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট খাইমানে উলো তিনি শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর উকিল বা এই অফিসারিয়া তিনি বরংলিয়াগো তিনি ব্যবসা বাণিজ্য বা মানে তরক তরক जों আবনো রঙই দङ নখক মুসাংখা সাক মাংমু মুসাংখা এবং কোন কোন জায়গা जों তাই গুবুন বরফবো তাবো প্রায় চ্যালেঞ্জ খাই দङ ইনকে আফরো বফরন সিমিয়ং কেবল যদি আমতে যদি কক সিলসাকান খাই ইয়েস আং ওয়েলকাম খাইयो ফাইদি বাট নং শুধু আমতে সিলসা খাইং নাইয়া nung practical data by nung bono analysis khaidi 78 ni sekang nini kharang busuk jarate angta apro 1972 agartala uma kanton student man himani anuk khamlo jagao sum tipra sara lama nakhor khai sum sagni kok borok saragia hostel phagese salai sum bui bengayo nukkha chunu boltse o mama tabuk sarao dekebo হিন্দাও দেখেব অথচ ইহাসিনি তিনি ও পারসেপশন করুই কারণ চুং মকল কিয়ক খাসিনি চুংবো এম্পাওয়ার্ড খা হ্যাঁ আবো তাইবো অনেক গোবাং নান্না লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বেবাক সামং খাইপাইখা নো উই নেভার ক্লেম as such তাইবো thousands time khairani tomo ebong abang saranayu NLFT Tiger Force ATPLU abrok khai jodi front government tongkro jodi tiprasa am jodi school sogeriya khai master thangani jodi abono kasoya khai bazar miliriya khai কন্ট্রাক্টর সামুক তাংনি বাগৈ যদি কেবং জাগি হাংখাই তিনি তিনি এডিসি আমসয় ত্রিপুরা সামসয় তাইবো অন্তত 10 টাইমস আগে ফানো 5 টাইমস গাও খাবো সিনি বিসিংহ তাইবো গোবাং অফিসার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার উকিল নকর খাবো কাজে আমতি কক যারা সানাই শুধু খনামাং সিমি তা সাথী সাকনি নগো যায় abo tongnai sak sakni susu ba nana thagu tongnai elderly people tongnai borong thang sungdi what was there before 1978 what was there before 1949 he chung niyongma palace ta ham jago abo sini gorbo kitu o nuyangma bade tamotong he sini bubagra rok is a সেন্ট্রাল রুট খাইখা এসজি বসাক রুট খাইখা লন্ডনও থাঙি বেড়াই ফাই অর আমতি মোসাং খাই ই আগুলিনস নামখা খরক সাজে চিনি বুকুং বারা আবুনি বিসিং দুগান কাছারি নাই তাবুক তো করিনো আগে ফানো টংমানি টংদে কাজে আং কেবনো আং নাইসলে মানি কগং সাইয়া উইথ ডিউ রেসপেক্ট বাক্সা বরকসা 25 বছর বামফ্রন্ট তমক লাইক আরে 25 বছর বামফ্রন্ট খাইয়াং খাই ও যে নন কুশন খাইবানি ন ও কুশনও খাইরে গিয়াং খাম 25 বছর বামফ্রন্ট তমনের বাগৈ নং তিনি দিনি ও মকল বাই নং নুগো ও কুশন ন খাইমানো নং তাবো যে দেশ রাজ্য হায়ুংনি বনো অবখাইই চিনিবো ডেভেলপমেন্ট নাঙো ও কক নং সাগো we respect them we value it কিন্তু ব্লাইন্ড টাউন্ডি যে দশরথ দেব সুধীন্দ্র দেব বর্মা হেমন্ত দেব বর্মার যদি গণমুক্তি পরিষদ জনশিক্ষা আন্দোলন খাইয়াং খাই নিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা যদি থুইরিয়াং খাই তিনি কক বরক তামনি বাকি কক বরক 1979 সিমি রিকগনাইজ করনা নাখা তামনি বাকি আপনি কামলিয়া তোমানি বাকি উংলিয়া আপন বুঝিতি কাজে ব্লাইন্ড উন্নয়ন করি নং ব্লাইন্ড
জনবতা পৈত খাইদি ব্লাইন্ড তাই এক্স ওয়াই জেড নো পৈত খাইদি নং যদি ব্লাইন্ডলি কেমন পৈত খাই খাই নন ও এটিএম नि রাং হাই নাংখাং খাইনো কাট আবো খাই 10 টাকা 20 টাকা 30 টাকা 1000 টাকা নন তিসাই চানাই সাজাক তো we are not ATM now we are educated we are enlightened we have the self respect kaji blindly ang taibe sam nayo kebo blindly ani kokbo puto takhadi ani kok bisingo oro kubui busuk bon examine khadi loge loge tai kubun borok je dofa dofa jati jati hinai bobo same ও ভাই এক্সামিন খাইদি বনবে অ্যানালিসিস খাইদি স্যার পাইথাবো যে লাস্ট তাবো যে সংবারি না বুসকাঙ্গো সংবারি না থাকি দङ লোকসভা সংবারি নরনি লুকুরকনো ককসা মুলে বো হাইদङ আম তাইবে সাকাবলিও তাকলাইনি চংমারি মিন্স কতাল গভর্নমেন্ট খাইনানি চংমারি মিন্স কতাল এমপি এমএলএস নামনানি কিন্তু তাকলাইনি চংমারি শুধু কতাল গভর্নমেন্ট খাইনানিয়া যিনি ই ভারত হা কতরনি কনস্টিটিউশন বিনি যে যিনি কনস্টিটিউশন ন যে আবো কিনাই বিনি ডেমোক্রেটিক পলিটি সেকুলারিজম এবং ফেডারেলিজম আবন নারংনানি বাগৈ কারণ মোদি তাই সাথে ফিলমান খান খাই ই দেশ তাই ভোট টমাইয়া ভোট শেষ ভোট তাকলাইনো পাইথাক ভোট অংলাই তাই ভোট ফাইয়া তাই লোকসভা বিধানসভা তাই ভোট অংলিয়া ও ভিলেজ কমিটি হাইনো ভোট খাইয়েইনো মন্ডল চালক নাই কাজেই আবনো দেশনি লাস্ট ইলেকশন অংলাই শুধু মন্ডল চালক নাই মন্ডল সুবিনো ঠিক খাই বিভাগ কাজে দিস ইলেকশন নট মিয়ারলি and another election. It is the election to save our country, to save our democracy, to save our constitution, to save our future. Abuno sung borong thane kokkosan nayo ebong young generation বিশেষ খাই borong thane ang koyo borok kisha sisadi haya khai nini ani bebak ni future taibo blikong na Hombre. Komen masuk apa ya ini? Komen kiri kaya pun hanya aku kain kiri. Nah,